Alright guys, sugbat ang tuloy. Tuloy po kayo. Malongsi. Ano ni? Tuloy. Tuloy ni, tuloy. Guys, oh. Kuha na mo sa nanarap niya na guys, oh. Ang kuha na mo, oh. Nanarap niya na, oh. 5 kilo ni guys, ang uban, pang kilo na mo ganyan na. Oh. Kalami, akit tumba na po ning sarap nito guys, oh. Tuloy, Tamban sa Manila. Tamban. Huli namin sa aming munting net fishing. Sarap, sarap. Yan o. Oh, ha. Yan. Pang-uga na? Doon namin isasalang yan sa sinigang naming apoy. Ilan, bilis lang. Hapit na. Wala, siga pa man ako. Palayo, nagway. Bantayan na. Para dili masunog ba? Kari no? Kari ba? Kuha na rin. Okay, mag-kan ko. Yan, sugba-sugba tayo guys. Ihaw tayo ng tamban. Yan. Okay. Oh. Luto na yan lan. Kumbati na na. Tuh, isa naman, isa. Wow, sarap. Bango. Wow, luto na. Oh, dyan. Yan. Dito natin ilagay sa mahiwagang upuan. Lagyan ng dahon. Alright. Nah. Salang na buta, second batch. Second batch sa ating ihawin na tuloy. Kuha lang namin to sa sarap guys, oh. Ayun na. Tapos kilaw kami to yung tira. Bibilad sana namin gawing daing. Lima lang. Kumulimlim yung panahon, yan, oh. Ayan, oh. Nag-clouding langit. Kalangitan. Kaya ang ginawa namin, ihawin lang lahat. Nasisira eh. Pisain natin yung sili. Bango ng suka. Sili po do. Pula o green, oh. Alright. Pwede na. Hey guys, tao na guys, oh. Ano man ang kamot ni mong baat-baat man na? Tuloy, dago kayo. Pagparan, sino ba? Dan. Balik! Ay na. May baho yun? Na. Tuloy ba? Ganyan na ba? Ang mumar. Naregi. Nakatagdagan kayo? Kita nagtagaan. Nah. Dah kanyang hulong dia, oh. Nah. Oh, mais. Partner sinug ba? Go. Nakuha namin yung minuto ka, oh. Nakuha namin yung minuto. Ya. Excuse me. Second batch na, abot na. Pre-delivery pala to. Dumating na yung second delivery, oh. Yan. Thank you, Mar. Vice Mayor. Cookie. Salamat sa pledge na tuloy. Tuloy po kayo. Ay, mayroon na siya. Naon na, pero kinukag tuloy na. Naon na, tuloy. Alright. Okay, Alright, Leng, alright. Alright. Pa, sangat. Alright. Eat. Oh guys, oh. Buklas, oh, puro ID, oh. Oh, boss. Thank you. Thanks God. Salamat. Gracias.